Jaya Jaya Kunjari Dharma Jaya Kunjari
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, Namto Gaudiya Vaishnava Vrinda ki, Nam Shara Srila Haridas Thakur ki.
Prabhu Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhara Srivasadi Gaura Shri Shri Radha Krishna, Bhagavapina, Shamakun, Radhakun, Giri Govardhan Ki, Shri Urtubhumi Ishtanandam Ki, Mudimaya Pradama Ki, Ambiya Munamaya Ki, Bhakti Devi Ki, Tulsi Maharaja Ki, ISKCON Founder Charya, save the whole world, Shri Bhagavan Ki, Vindamada Ki, Nitai ki, Vishnuman ki, Hey Kiraj, Govardhan Lala Ram Sevala ki, Varnar Singhdeva ki, Numaya Pradama ki, Holy Premanande. Glory to the Son of Devotees, glory to the Son of Devotees, glory to the Son of Devotees, glories to Guru and glories to Guranga. Gopa. There you go. It's like the old days. Gopaswami was my translator for many years here in France. I translated thousands of classes from Maharaja. And there's a very intimate connection between speaker and translator. Very difficult connection between And it got to be such that, you know, I would say something, he would translate. Je disais quelque chose, je traduisais autre chose. You know, we're kind of on a roll. I'm speaking, he's translating, and then I kind of stop for a minute to think, and he actually says the next thing I was going to say. So many times that happened. On se connaissait, donc quand il parlait un certain temps, je parlais un peu plus longtemps en disant ce qu'il allait dire après. I said, keep on giving the class. So we're working our way up to the most auspicious day, the appearance day of Vrindavaneshwari, Srimati Radhika. Nous nous préparons pour fêter l'apparition de Srimati Radharani. It's a day that's very dear to all the Gaudiya Vaishnavas. C'est un jour qui est très cher à tous les dévots Vaishnavas. So I thought today, although it's not Radhastami, we'll speak about Srimati Radharani and then tomorrow speak about her again. Ce sera demain, cette journée, mais néanmoins aujourd'hui on va commencer déjà à parler de Srimati Radharani. So I've chosen a verse from Chaitanya Charitamrita. C'est un verset du Chaitanya Charitamrita. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda 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 Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Jaya Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrindam Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 4, verse 56. Radha Krishna Aka Atma Dhui Dehadhari Anyonye Vilase Rasa Ashvadhana Kari. Translation. Radha and Krishna are one and the same, but they have assumed two bodies. Thus they enjoy each other, tasting the mellows of love. Traduction du verset, Radha et Krishna sont une seule et même entité, sont une même personne, mais ils se sont manifestés en deux personnes pour pouvoir goûter à des très doux sentiments d'amour, l'échange de sentiments transcendantaux. Purport by Srila Prabhupada. The two transcendentalists, Radha and Krishna,
are a puzzle to materialists. C'est un vrai puzzle, un mystère pour cette notion de Radha et Krishna. The above description of Radha and Krishna from the diary of Srila Sri Damodar Goswami is a condensed explanation. L'explication donnée par Srila Damodar Goswami est très condensée. But one needs great spiritual insight to understand the mystery of these two personalities. Et cela nous donne un aperçu pour comprendre le mystère de ces deux personnalités. One is enjoying in two. Un seul prend plaisir sous la forme de deux. Shri Krishna is the potent factor, Shri Krishna est le facteur puissant, and Srimati Radharani is the internal potency. et Srimati Radharani est la puissance interne. According to Vedanta philosophy, there is no difference between the potent and the potency. They are identical. Il n'y a pas de différence entre le puissant et la puissance. We cannot differentiate between one and the other any more than we can separate fire from heat. On ne peut séparer l'un de l'autre de la même façon qu'on peut séparer le feu de la chaleur. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Vishesha Shunyavadi Pasrata Deshatayane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So once again, tomorrow is the auspicious celebration of the appearance of Srimati Radharani, Lord Krishna's eternal consort. Demain donc nous célébrerons l'anniversaire de l'apparition de Srimati Radharani, la compagne éternelle de Shri Krishna. Often people, they see a picture of Krishna and they say, who's that girl with Krishna? Les gens souvent, lorsqu'ils voient une image de Krishna, demandent mais qui est cette jeune fille à côté de Krishna? And our standard answer is that she's the Lord's eternal consort. Et la réponse habituelle, c'est la compagne éternelle de Krishna. In the Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami, he refers to her as Haradhana. Dans Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami parle d'elle sous le nom de Haradhana. Haradhana means she who offers the best worship to Krishna. Ce terme indique celle qui offre le meilleur culte à Krishna. And from this word Haradhana comes the name Radha. Et de ce terme Haradhana vient le nom de Radha. And she's Krishna's favorite gopi. Et c'est la gopi préférée de Krishna. Actually, it's explained here in both the verse and in Prabhupada's purport. Radharani is an expansion of Krishna. Chez les Prabhupada, comme le verset explique ici, que Radharani est en fait une expansion de Krishna. What type of expansion is Radharani? Quelle sorte d'expansion? Ladini Shakti. Ladini Shakti means that she's the expansion of the Lord's pleasure potency. C'est une expansion de sa puissance de plaisir, Ladini Shakti. In other words, he expanded himself as a personality of Radharani for pleasure to enjoy, as two. Autrement dit, il s'expand sous la personne de Srimati Radharani pour prendre du plaisir à deux cette fois-ci. Why would God expand himself as two? Pourquoi un voudrait-il se manifester en deux? The answer is very simple, to enjoy. C'est très simple, c'est pour le plaisir. Because as we've all experienced, you can't really enjoy alone. Chacun a l'expérience de cela, on ne peut pas trouver plaisir seul. If I say to you, go enjoy, leave this assembly of Vaishnavas, go alone, enjoy. No, you'd come back immediately because we enjoy together. Si je vous dis, partez chacun dans votre coin et soyez heureux tout seul. Non, on va revenir, le plaisir c'est ensemble. On the basis of that principle, Krishna, who's the supreme enjoyer, he creates unlimited living entities to enjoy with him. De cette façon-là, Krishna, qui est celui auquel revient le plaisir suprême, il crée un nombre infini d'êtres vivants pour accroître son bonheur. A very practical example is a family.
man and a woman, they're happy together, but let's have kids because the potency is there, expanding the family. The parents love the children, and the children reciprocate with love to the parents. Same principle. Un exemple concret facile, celui d'une famille. Le mari et l'épouse sont heureux, mais ils vont avoir des enfants pour accroître leur bonheur et qu'il y ait une relation d'affection qui s'établisse entre les enfants et réciproquement. So regarding Radharani, this is particularly true because she's the expansion of Ladini Shakti, the pleasure potency of Krishna. So we can imagine how much pleasure Shri Radha gives to Krishna. Et Srimati Radharani, qui est la manifestation de l'énergie de plaisir interne de Krishna, on peut imaginer combien elle apporte de plaisir justement à Krishna. That's a subject matter that's interesting to us because the whole purpose of our lives now is to awaken our dormant love for Krishna. It's all about love. Et cela c'est très important pour nous, puisque le but de notre vie maintenant, c'est de réveiller l'amour latent qui est en nous. Tout pour nous est une question d'amour. Krishna consciousness is a movement of love masquerading as a philosophy. Ce mouvement pour la conscience de Krishna, c'est un mouvement qui est dédié à l'amour, sous la couverture de la philosophie. Everyone wants to love and everyone wants to be loved, but our love is misplaced in this world. Tout le monde veut aimer, être aimé, mais cet amour est mal placé en ce monde. We're redirecting our love to Radha Govinda Madhava. On offre notre amour à Radha Govinda Madhava, Gauranitai, Gaurnitai, or Krishna Balaram. ou Krishna Balaram. You can take your choice. Vous pouvez choisir. Actually, you can't choose. It's already there in your heart. And when you become fully Krishna conscious, you'll know what is your relationship with Krishna. And Shantusti, you'll be perfectly happy in that relationship. En fait, c'est pas une question de choix, c'est déjà présent dans le cœur, ça se manifeste lorsque l'on devient pleinement réalisé, et là alors on est parfaitement satisfait. So Radharani's love is the topmost love. Radharani, l'amour de Srimati Radharani, c'est le plus élevé. Her love is she has the topmost love for Krishna. It's called Mahabhav. Son amour pour Krishna, le plus élevé qui existe, s'appelle Mahabhava. There's only 3 personalities who have that Mahabhav, that topmost Amala Bhakti, pure love for Krishna. 3 personnalités seulement détiennent cet amour pur, suprême pour Krishna. Srimati Radharani, Srimati Radharani, Madhavendra Puri, Madhavendra Puri. and Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Of course, it's easy for him because Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nayanga. Mahaprabhu is a combined form of Radha and Krishna, so he understands. Bien sûr, en ce qui concerne Chaitanya Mahaprabhu, c'est naturel puisqu'il est la forme combinée de Radha et Krishna. So it may be easy for us to understand Radha has Mahabhav and Chaitanya Mahaprabhu has Radhabhav. Madhavendra Puri? Madhavendra Puri has Mahabhav. Donc il est facile de comprendre que Srimati Radharani détient le Mahabhava, alors que Chaitanya Mahaprabhu, il a ce Radhabhava, de même que Madhavendra Puri, il a le Mahabhava. Yes, historically, just before the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, Madhavendra Puri appeared in this world. He also spoke about this Braj Bhakti, this Madhurya Ras. It's historically known. It's like before you see the movie, there's kind of an introduction about the movie. Madhavendra Puri, he appeared and he gave hors d'oeuvre. He gave it like before your meal, you take a little peanuts and some orange juice or apple juice to get really hungry. Then you have the big meal. He gave hors d'oeuvre Braj Bhakti. Madhavendra Puri est apparu juste avant Chaitanya Mahaprabhu et il a déjà commencé à parler de ce sentiment d'amour suprême et pur, le Mahabhava. C'est un peu comme avant de manger, on prend quelques apéritifs pour donner plus d'appétit encore pour le vrai repas. How can Madhavendra Puri understand this Mahabhav? Because in Vrindavan, he's a Kalpavriksha tree, and he stands in Nidhivan, which is one of the most confidential secret places that Radha and Krishna have their pastimes. This Kalpavriksha tree, Madhavendra Puri, he's witnessing all this Madhurya Bhav, all these beautiful, intimate, loving relationships between Radha and Krishna. So when he comes to the world, he speaks about it to those who are qualified to hear. Comment Madhavendra Puri peut-il comprendre ce sentiment d'amour suprême pour Krishna? C'est parce que dans le monde spirituel, c'est un kalpavriksha, un arbre à souhait, qui demeure à Nidhivan, l'endroit très confidentiel où se déroulent les échanges d'amour de Radha et Krishna, et il en est le témoin, et ainsi, lorsqu'il vient dans ce monde, il peut nous donner un aperçu de cela.
It's like if you have a treasure chest, right? There's lots of jewels inside the treasure chest. C'est comme si vous avez un coffret précieux. And then you open it up, you take a little peek. Ooh, nice. On l'ouvre, on regarde dedans, on a un petit aperçu déjà. So Madhavendra Puri, he appeared in this world and he just, opened up the treasure house of love of God, just kind of so we could get a peek of what is the nature of the Brajavasis' love for Krishna. Et ainsi, Madhavendra Puri a entrouvert légèrement ce coffret secret de le pur amour pour Krishna et il nous a donné un aperçu de ce qu'est l'amour des Brajavasis pour Krishna. The Brajavasis' love for Krishna is very special. Cet amour des Brajavasis pour Krishna est très spécial. Most of the spiritual world is Aishwarya Bhava, it's on reverence. Sir, yes sir. La grande majorité du monde spirituel reste dans l'état d'âme du Aishwarya Bhava, But avec respect. Goloka Vrindavan Dham, the cowherd boys say, hey, big man Krishna, you want to wrestle in the sands of Ramanredi? Yeah, let's go. There's that intimacy of love. Au lieu de dire oui Seigneur, merci Seigneur, les Brajavasis, eux, les petits pâtes, ils disent hey, Krishna, petit gredin, tu vas voir, je vais t'attraper. C'est comme ça que les relations d'amour très intimes existent. So throughout Vedic history, this was the relationship of master and servant. And when Madhavendra Puri came, he said, hello, watch this Braj Bhakti, look at these cowherd boys, look at these gopis, look at Nanda Yashoda. He said, look, and people were like, I'm hungry for more. Et c'est ainsi que Madhavendra Puri a fait connaître, au-delà de ses relations révérentielles à l'égard du Seigneur, l'amour des Brajavasis entre Krishna et les petits pattes, les gopis, ses aînés, et cela a donné fin à tous ceux qui ont pu entendre ce dont il parlait. So then what happened? Chaitanya Mahaprabhu appeared and he broke open. He just lifted the tongue, broke open the storehouse of love of God. Et ensuite, c'est à ce moment-là que Chaitanya Mahaprabhu est apparu, et lui, il a carrément brisé les sceaux qui retenaient vraiment un peu fermés encore ce trésor de l'amour pour Dieu. Krishna Varam Tusha Krishnam Shangubhanga Shaparshadam Yadnai Sankatana Prayer Yushantihi Shumeda Shaha. That personality who was bluish black like a monsoon cloud in Pura Yuga has now appeared in Kali Yuga as a golden avatar. Cette personnalité qui était apparue avec le teint d'un nuage sombre chargé de pluie, de la mousson, est maintenant apparu comme l'avatar doré. Oh, how can I recognize him? Comment le reconnaître? Because he's always surrounded by his devotees, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. On reconnaît car il est toujours entouré de ses compagnons qui chantent les saints noms de Krishna. And that the key to that treasure chest, because it's locked for most people, but it's just incomprehensible. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, you get the key to open up that storehouse of love of God. And what is that key? Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam. Lo, Nasteva, 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 Bhaktiramrita. Kali Kali Nam Rup Krishna Avatar. It's the holy names of Krishna. It's as simple as that. Ainsi que Chaitanya Mahaprabhu a brisé ce qui retenait encore ce coffre magique de l'amour pur pour Krishna, et il nous a donné la clé pour ce coffre, et cette clé, c'est le chant du Mahamantra, les saints noms de Krishna. It's so simple you might miss it. C'est tellement simple qu'on pourrait ne pas le voir. Because to solve problems, the solution to a problem is equal to the nature of the problem. So we have a big problem. Dukhalayama Shashvata. We're in this hellish world. Oui, des fois, un grand problème implique une grosse solution. Dans un gros problème, celui de la naissance et de la mort, des souffrances de ce monde. So, how do we get out? It's a Comment big sortir? problem. There must be a complicated solution to get out of this material world. Comment s'en sortir de ce problème énorme, de ce monde matériel? Ça doit être une solution très complexe. Prabhupada said, chant Hare Krishna, your life will be sublime. Et Prabhupada a dit, chantez Hare Krishna, votre vie sera sublime. He didn't say happy. Il n'a pas dit. Somebody, I don't know, someone along the line, they changed Prabhupada's phrase. He said, now it's chant Hare Krishna and be happy. That's not what Prabhupada said. I heard it in Rome. Prabhupada at the end of the class, he said, chant Hare Krishna and your life will be sublime. In English, there's a difference between sublime and happy. Et les paroles même de Prabhupada auraient été changées. Il a dit, chantez Hare Krishna et votre vie sera sublime, pas heureuse. Alors là, je l'ai entendu dire en Italie, à Rome.
chantez Hare Krishna et votre vie sera sublime. Sublime is in French also, yeah? You can understand sublime. So, Madhavendra, he understood this, he gave a little taste, and Mahaprabhu came, he broke open the storehouse. It's just historically incredible. Donc Madhavendra Puri a donné un aperçu de cette saveur extraordinaire et Chaitanya Mahaprabhu, lui, l'a ouvert carrément en grand. How do we understand that? Comment comprendre cela? From the mouth of Sri Rupa Goswami Prabhupada. De la bouche même de Srila Rupa Goswami Prabhu. He helped us understand this mystery of how the people of this horrible age get to achieve the topmost goal of Braja Bhakti. Il nous a fait comprendre comment les gens de cet âge, qui est le plus horrible des périodes, peuvent goûter à ce qui est le plus élevé, le Braj Bhakti, le pur Bhakti. Mahaprabhu was on his way to Vrindavan from eastern India, straight line to Vrindavan from Navadvip to Vrindavan, straight line, but he took a detour, he went north like this, and came down like a triangle. Where did he go? Ramkeli. Alors que Chaitanya Mahaprabhu se rendait directement à Vrindavan, il a fait un détour, il est parti vers le nord et il s'est rendu à Ramakeli. Because there were his two intimate associates, Rupa and Sanatana Goswami. They had been forced into the service of Nawab Hussain Shah, the Muslim king at that time. Et là, cela parce que à Ramakeli se trouvaient Rupa et Sanatana, ses disciples, qui avaient été obligés de se soumettre au gouverneur musulman de l'époque, Nawab Hussain Shah. Besides being transcendentalists, they were very capable, practical men. They knew how to govern, they knew how to handle money, they knew so many politics, they knew these things. So he told them, if you don't come into my service, I will kill 10,000 Vaishnavas. So they were forced into the service of Nawab Hussain Shah. Le Nawab Hussain Shah, sachant la compétence de ces deux personnalités dans beaucoup de domaines dont il avait besoin pour le management de son royaume, les a forcés à le servir en le menaçant que s'il ne refusait, il tuerait 10 000 Vaishnavas. They were dressed like Muslims. Ils s'habillaient donc comme des musulmans. They had beards like Muslims. Il avait une barbe comme les They musulmans. spoke Arabic, Il parlait arabe, Persian. perse. They had to play the role. Il devait jouer le rôle. So just see how far a devotee will go in service to Krishna. To protect the Vaishnavas, they accepted that role. À quel point un Vaishnava peut aller, jusqu'où il peut aller pour protéger les autres dévots. Et ils ont accepté ce rôle. But at their residence, they made their residence just like Gupta Vrindavan, hidden Vrindavan. They had a little farm. They had Radhakund and Shamakund and Govardhan Hill and Terrakadamba and all these places. At home, they were able to live their lives as pure Vaishnavas. Mais chez eux, là, ils avaient établi un Gupta Vrindavan, un petit Vrindavan secret où ils avaient reproduit le Radhakund, Shamakund, la colline Govardhan. So, when Chaitanya Mahaprabhu came to visit them for the first time, he came up a trail, a road near to their property, and he just came around some trees like that, and Rupa Goswami saw him. He was sitting doing japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Mahaprabhu came around the corner. He was 7 feet tall, very beautiful, his effulgence and emanating prema. He came like chanting like this. Rupa Goswami, what? Et lorsque Chaitanya Mahaprabhu est arrivé près de Ramakeli, là se trouvait Rupa Goswami en train de chanter japa au pied d'un arbre, et tout d'un coup il a vu arriver cette personnalité extraordinaire qui était très grand, très beau, qui émanait ce pur amour pour Krishna. Il était subjugué. In the Jharkhand forest, I visited recently. In Bihar, I went to the Jharkhand forest. I saw the footprints of Mahaprabhu in the rock, because when he chanted, the rock melted. His feet were this big. Maharaja a traversé la forêt de Jharkhand récemment, et lorsque le Seigneur Chaitanya marchait, son amour faisait fondre les pierres, et on peut voir aujourd'hui l'empreinte de ses pas, des pieds très grands. This big. Comme ça. And I put my head down to bow on that rock, and very hard, I was trying to get mercy. And a piece of that footprint came into my head here. A little piece of it, and I took it and I put it in a golden kavacha, and I wear it. Maharaja a offert son obéissance à l'empreinte du pied de Chaitanya Mahaprabhu qu'il avait laissé sur cette pierre, et un tout petit morceau de pierre s'est
fixé sur son crâne, il l'a enlevé, il l'a mis dans un petit bijou doré qu'il garde toujours sur lui maintenant. I was thinking if Mahaprabhu could make animals chant and dance, he can make this animal also chant and dance. C'est ainsi que, comme on le dit, Chaitanya Mahaprabhu peut faire chanter et danser même des animaux, et il peut aussi nous faire chanter et danser. So when Rupa Goswami saw Chaitanya Mahaprabhu, he was overwhelmed, and from his heart, through his mouth, came a most significant verse. Et lorsque Rupa Goswami a donc ainsi aperçu Chaitanya Mahaprabhu, il était bouleversé de le voir ainsi, et de son cœur est venu un verset merveilleux. Mo Mahabharanaya Krishna Prem Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Go Tushe Namaha. Oh, look at this incarnation of Krishna. He's more merciful than Krishna himself because he's giving Raj Bhakti to the people of Kali Yuga. There it is, very clear. Ce verset, Rupa Goswami Prabhupada, Rupa Manjari. Ce verset de Rupa Goswami Prabhupada, qui est Rupa Manjari, exprimé, il disait que le Seigneur Chaitanya, il est cette personnalité extraordinaire, plus encore miséricordieux que le Seigneur Krishna lui-même, car il donne ce qui n'a jamais été donné encore, le pur amour des habitants de Vrindavan. So this Braja Bhakti, this topmost love for Krishna, Radha, Madhavinda Puri, and Sri Chaitanya Mahaprabhu, they understand Mahabhav. Voilà donc ce pur sentiment d'amour très élevé de ces habitants de Vrindavan et Vrajvasi qu'ont pu manifester Madhavendra Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu comme Srimati And Radharani. this love of Srimati Radharani for Krishna is so strong that she controls Krishna with this love. This is a confidential kind of, we don't say this in public, but amongst ourselves. Krishna does what Radha says. Radha doesn't do what Krishna says. Because of this Mahabhav, it's a special type of love. She controls Krishna, and Krishna loves it. Et la puissance de cet amour de Srimati Radharani pour Krishna fait qu'il se met lui sous son contrôle. C'est Radharani qui contrôle Krishna, pas l'inverse. It's quite amazing when you consider that by definition, God is the supreme controller. Par définition, on dit que Dieu est le maître suprême. You go to any dictionary, like a French dictionary, English dictionary, German, and you'll see God, God. They always say supreme controller. That's all they know about him, supreme controller, and it's true. Dans les dictionnaires, en France, en Angleterre, partout, on dit Dieu, il y a une définition, le maître suprême, celui qui dirige tout. But Sri Radha controls Krishna by her love. Mais Sri Radha, elle contrôle Krishna de par son amour. Therefore she has a special place in the heart of all Gaudiya Vaishnavas. C'est pourquoi elle tient une place spéciale dans le cœur de tous les Vaishnavas. But we must be very careful not to misunderstand her love, to be like the love of a young girl for a young boy. Mais il faut faire attention à ne pas se méprendre et à prendre cet amour de Srimati Radharani pour Krishna comme étant l'équivalent de celui qui existe entre un couple de jeunes gens. Her love for Krishna is very pure, it's uncontaminated. Cet amour pour Krishna est complètement pur, sans souillure aucune. There's no material desire, there's no lust in Radha's love for Krishna. Il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas de concupiscence dedans cet amour. Her body is completely spiritual. Sat Chidananda Vigraha, it's totally spiritual. How could she have any lusty feelings? Son corps est totalement spirituel, Satchitananda Vigraha. Comment pourrait-il abriter des sentiments de concupiscence? It's logic. Lust is the characteristic of a material body. We get a material body because we have lusty desires. We get free of these lusty desires. We go back to our spiritual body, serving Krishna without any selfish intention. Ce corps matériel, c'est le signe de notre convoitise, notre concupiscence. On en a et donc cela manifeste un corps matériel. Si l'on se débarrasse de ces sentiments dénaturés, on quitte ce corps matériel et on retrouve Krishna dans le monde spirituel pour un amour pur. There's a difference between transcendental love and mundane love. Une différence entre l'amour transcendantal et l'amour profane. And to make it easier to understand, Krishnadas Kaviraj Goswami and Chaitanya Charitamrita, he gives an analogy. Krishnadas Kaviraj Goswami nous donne d'ailleurs une analogie. Sometimes, Prabhupada would often use analogies to help us understand complex philosophical ideas. Prabhupada nous donnait souvent des analogies pour comprendre des points complexes Like, philosophiques. I don't get it, it's too hard for me. Then, you hear an analogy. Oh, now I understand.
C'est ainsi que des points qui étaient très difficiles à comprendre devenaient tout d'un coup très simples grâce à ces analogies. So transcendental love, material love, sounds the same to me. Love, love. Love is all you need. Amour transcendantal, amour matériel, je comprends pas trop la différence. L'amour, c'est ça, hein, tout ce qu'on c'est l'amour. So Gopaswami, he gives the example of iron and gold. Et l'exemple nous est donné, celui du fer et de l'or. They're both metals. Ce sont des métaux tous les But deux. if I offer you a lump of metal, iron, and I offer you a lump of gold, which one are you going to take? Les deux sont un métal, mais si je vous offre entre un morceau de fer et un morceau d'or, lequel vous choisirez? And don't be humble. Oh, take the iron. You take the gold and buy a new flower outfit for Radharani. Ne soyez pas humble, non, je vais prendre le fer. Non, prenez l'or et achetez un beau cadeau pour Radharani. So he said, mundane lust is like iron, and transcendental love is Krishna consciousness. It's like the gold. Et c'est ainsi on dit que la concupiscence matérielle, c'est comme du fer, alors que l'amour pur, exprimé par Srimati Radharani, c'est de l'or. And Prabhupada went a little bit deeper. Je ne peux pas d'étaler encore plus profondément. Just like the onion. We don't eat onions, but we can also use the poor onion. We can use him as an analogy. Si on pourrait utiliser l'analogie des oignons, justement, même si on en mange. You know, in my life I've spoken about so many things. I never talked about an onion. I never talked about garlic. Bon, c'est une première, c'est parler des oignons. So let's give a little something to the onion. The onion has many layers. Bon, oignon, on va quand même il va servir à quelque chose. Vous savez qu'il y a plusieurs couches sur les oignons. You may not know this because we don't have onions in the kitchen, but if you look at an onion, you peel this up, it's different layers. You can peel it down 100 times to get to the middle, and you'll be crying the whole time, but not in ecstasy. Quand on pèle des oignons, il paraît, parce que nous on n'avait pas ça, quand on pèle des oignons, il y a plusieurs épaisseurs comme ça, et l'une après l'autre comme ça fait pleurer d'extase pour nous. So Krishna consciousness is like that. There's different layers, and as we become more qualified, we can go deeper and deeper into these layers by the mercy of Guru and Gauranga. Et la conscience de Krishna, c'est un peu la même chose. Par la miséricorde de Guru et Gauranga, on peut aller de plus en plus profondément, chaque épaisseur, chaque fois plus profond. So to go a little deeper from the iron and the gold analogy, Prabhupada gives a very simple description of the difference between love and lust. Et donc pour aller encore plus profondément sur cette analogie du fer et de l'or, Srila Prabhupada nous parle de cette... And you just remember this, Prabhupada said, love means for Krishna's pleasure, and lust means for my pleasure. Voilà, c'est ça. Prabhupada dit cela, voilà. L'amour, c'est pour le plaisir de Krishna. La concupiscence, la convoitise, c'est pour mon plaisir. I spent so many years, I spent 15 years in France. I knew a little French, but even now when I travel, I'm in Russia, or I'm in Mongolia, or I'm in Brazil, very often French comes into my classes. And they're going, what did you say? C'est pas possible, monsieur, c'est comme ça. What did you say? Oh, I mean, excuse me. Après ces 15 années qu'il passait en France, Maharaja ne peut pas s'empêcher de laisser quelques mots de français qui sortent parce qu'il voyage partout en Chine, en Russie, partout. Ça sort naturellement chez lui. So love means for Krishna's pleasure, and lust means for... So if we're doing something for ourselves, we should turn red like a tomato. If we're doing something for Krishna, we should bow our head in humility and say, thank you, Srila Prabhupada. L'amour pour... Lorsqu'on fait quelque chose pour soi-même, on devient tout rouge, honteux. Lorsqu'on fait quelque chose pour Krishna, on devient très humble, on baisse la tête, on dit merci, Srila Prabhupada. So because they have pure love for Krishna, the gopis are only thinking of Krishna's pleasure. Et parce qu'elles avaient cet amour pour Krishna, les gopis ne pensaient qu'à une seule chose, le plaisir de Krishna. There's no lust. C'est pas de la convoitise. Prabhupada, several times I heard him say that actually Lord Chaitanya Mahaprabhu glorified the love of the gopis as the highest mode of worshiping Krishna. Et comme le disait Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu a montré cet amour des gopis comme étant la meilleure façon, la plus élevée qui soit, de servir Krishna. And he was a strict sannyasi. Et Chaitanya Prabhu était un sannyasi très strict. With little or no association with women.
Il avait très peu ou pratiquement pas de compagnie des femmes. So if the love of Radha for Krishna was not pure, Mahaprabhu would not have spoken about it. But he spoke about it a lot. Mais There's si, so many classes we can give. si l'amour de Radha et Krishna, les amours de Radha et Krishna n'étaient pas purs, jamais Chaitanya Mahaprabhu n'en aurait dit un seul mot, et pourtant il en a parlé souvent et nous continuons. Very deep but interesting subject matter, but for us to fully appreciate Radha's love for Krishna, we ourselves have to be free from lust, otherwise we can't understand. C'est un sujet très profond et pour nous, pour pouvoir vraiment apprécier cela, il faut être débarrassé de toute concupiscence dans notre cœur, sinon on ne peut pas apprécier. So Chetu Darpana Marjanam, most of our classes are about cleansing the heart. Et c'est pourquoi la plupart de nos enseignements parlent de la purification du cœur. Now the interesting fact is that because Radha possesses this greatest love for Krishna, she's in charge of devotional service. Donc, puisque Srimati Radharani possède cet amour suprême pour Krishna, c'est elle qui est en charge du service dévotionnel. We heard this word devotional service so much, but it means service in the mood of devotion. Ce terme service dévotionnel que nous entendons souvent, c'est cela que ça signifie. Servir dans un état d'esprit de dévotion. We don't just do service, we do it in a mood of love. C'est pas simplement servir, mais servir dans un état d'âme, d'amour. If we don't have love in the beginning, we do it out of appreciation. That appreciation turns into affection, and then that affection turns into love. But we start. Et si ce n'est pas de l'amour au début, c'est au moins de l'appréciation. Cette appréciation va se transformer en affection, puis en amour. So she's in charge of the service which you do with devotion to Krishna, because she has the most devotion. She's in charge of devotional service. Et donc Srimati Radharani, son service est empreint totalement d'un pur amour, et donc c'est elle qui est en charge du service dévotionnel. Just like our Lord Chananda Das. He's a good manager, so he's in charge of the temple. C'est comme ici, le Chananda Das. C'est un bon manager, donc c'est lui qui est en charge de ce temple. The best cook's in charge of the kitchen. Le meilleur cuisinier, il est en charge de la The cuisine. best book distributor is in charge of Sankirtan. Le meilleur distributeur de livres, c'est lui qui est en charge de l'équipe de So Sankirtan. bhakti, everyone talks about bhakti these days. They don't know who's Radha. Radha's in charge of the bhakti. Tout le monde, aujourd'hui, beaucoup de monde parle de Bhakti, mais ils ne savent pas que c'est Radha qui est en charge de la Bhakti. Bhakti for Krishna. La Bhakti, c'est faux. Prabhupada said that even a new person comes and they're trying to serve very nicely in the temple. Prabhupada said Radharani notices that devotee and recommends that devotee to Krishna. Oh, look, Krishna, some French girls, some French boys just joined the temple. You please give them your mercy. This is how it works. Comme le disait Srila Prabhupada, oui, Srimati Radharani est en charge du service dévotionnel, et même si un tout nouveau arrive et commence à faire un petit service dans le temple, Srimati Radharani le recommande à Krishna. Regarde ce jeune homme ou cette jeune fille. If someone desires devotional service to the Supreme Personality of Godhead, he must first approach Sri Radha. Si quelqu'un désire participer au service dévotionnel de Radha Krishna, il doit tout d'abord s'approcher Srimati Radharani. Then Radharani blesses us with that service to Krishna, and through that service we become purified and awaken our love for Krishna. Voila! Srimati Radharani So simple. nous donne accès à ce service pour Krishna, et comme on a cette miséricorde de Srimati Radharani, on développe de l'amour pour lui. C'est très simple. Therefore, devotees first pray to Radha before praying to Krishna. Et c'est pourquoi les dévots adressent leur prière d'abord à Radha, avant d'adresser leur prière à Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare. Hare is evocative of Hara. We're approaching Radha. Parce que l'on chante le Mahamantra Hare Krishna, Hare, c'est la forme vocative du terme Hara, c'est-à-dire Radharani. Prabhupada says Mother Hara, like Mother Radha, like Ave Maria or something. Prabhupada utilise le terme notre mère, Radha, comme on chante des fois l'Ave Maria. Yeah, we don't approach it so intimately. We also serve Radha and Krishna in the mood of awe and reverence, so that we can understand they're the master and we're the servant. We don't misunderstand their transcendental position. Donc notre attitude vis-à-vis de Radha Krishna n'est pas familière. On les voit comme étant nos maîtres, pour ne pas se méprendre. On n'est pas égal, on est leurs petits serviteurs. Prabhupada said this chanting is exactly like the cry of a child for its mother. Prabhupada disait que le chant du Mahamantra est exactement comme l'appel d'un enfant pour sa mère. Mother Hara
So interesting. Mother Hara, I call her Radharani. Mother Hara helps the devotee achieve the Lord Father's grace, and the Lord reveals himself to the devotee who chants the mantra sincerely. Hara, notre mère, nous donne accès à notre Père suprême, et lui il nous révèle ensuite tous ces mystères. At our stage, we worship Radha and Krishna like Vaikuntha, in the mode of awe and reverence. We don't jump ahead. We dress them. They don't dress like this in Vrindavan. This is how Krishna dresses in Dwarka. C'est pourquoi nous leur vouons un culte comme à Vaikuntha, avec de façon somptueuse. À Vrindavan, il ne s'habille pas comme on le fait ici. C'est à Dwarka. Krishna's a forest dweller. He wears a little sash around his waist, a little chadar, a feather. You know, he doesn't even wear shoes. He's just forced, and Radharani dresses very simply. To begin with, to understand our position as servant to the master, we worship them in awe and reverence. When you get back to Gayatri, Krishna's not going to look like this. Krishna, Vrindavan, ne s'habille pas de cette façon aussi somptueuse. C'est un petit garçon dans le monde avec les vaches, et il a un petit pagne, une plume de pan dans les cheveux. Mais si nous l'habillions comme ça, on se méprendrait, on oublierait que nous sommes serviteurs. In Dwarka, Krishna is like the king, and everyone's his servants. He wears really fancy shoes. À Dwarka, Krishna se présente comme un roi, et donc là, oui, il a des chaussures, par exemple, très élaborées. But in Vrindavan, Krishna doesn't wear shoes. Mais à Vrindavan, Krishna ne porte pas de chaussures. One time, Mother Yasoda said, Krishna, every day you're going to the forest with your cows, and I worry all day long that your tender lotus feet will be pricked by rocks and thorns. Please wear some shoes. Yashoda s'adresse à Krishna, il dit Krishna, tous les jours tu pars dans la forêt garder les vaches et tu marches sur les chemins avec des petits cailloux qui te font mal à tes pieds. Non, ça me fait trop de peine. Krishna said, Mommy, my cows, they don't wear shoes, so why should I wear shoes? If you want me to wear shoes, you don't have to wear shoes for all my cows. So she had nothing to say. Mais maman dit, petit Krishna, mais mes vaches, elles n'ont pas de souliers non plus. Alors, si tu veux que j'en porte, il faut que tu en donnes à toutes les vaches. Anyway, Radha's love, she controls Krishna by her love. Donc, Srimati Radharani, elle met Krishna sous son contrôle de par son amour. And that we can very clearly see in the writings of the famous poet Jayadeva Goswami. Et on le comprend aussi dans les écrits de ce célèbre poète qui est Jayadeva Goswami. Where he's writing specifically at one point, I think it's in the Act 10, about Radharani's man, or her jealous anger. Il parle de cette colère jalouse de Srimati Radharani. And how Krishna became subservient to her because of her man, because of her anger. Il explique comment Krishna se met sous le contrôle de Radharani à cause de cette jalouse colère. It's very beautiful. He writes about a rasa dance that took place in the springtime near Govardhan Hill in a forest called Bahulavan. Whoa, Bahulavan. That was the original name of this project, Bahulavan. Jayadeva Goswami parle ainsi d'une danse rasa qui eut lieu dans une forêt du nom de Bahulavan, le même nom que Prabhupada avait donné ici originellement. So in his writings he mentions this particular rasa dance where the conclusion of the whole pastime is that Krishna placed his head in submission at Radha's lotus feet. God, bowing his head to the feet of Radha. It's such a nectarian pastime. Lors de cette danse rasa spécifique, la conclusion de la danse, c'est Krishna qui s'est prosterné la tête aux pieds de Srimati Radharani. I can save it for tomorrow, but I've got a lot of nectar for tomorrow. Or I could tell it now. But it's late now, as you're tired. Who wants to hear the pastime? C'est un pur nectar qu'on pourrait garder pour demain, mais tout le monde a envie de l'avoir maintenant. So I'll summarize because it's quite long. En résumé, parce que c'est très long. But Jayadeva Goswami writes how during the rasa dance, Radharani became angry with Krishna, angry with him, and she left the rasa dance. Durant cette danse rasa, Srimati Radharani s'est mis en colère contre Krishna au point qu'elle l'a quitté. Radharani became angry. Anger is a selfish emotion.
Difficile. Qu'est-ce que cela veut dire? La colère, Srimati Radharani. Pourtant, la colère, c'est un sentiment égoïste. But Jayadeva Goswami explains the nature of Radha's anger. Mais Jayadeva Goswami explique la nature de cette colère spirituelle. He writes that she became angry because while dancing with many gopis, Krishna couldn't fully concentrate on her, Radha. Because there's so many gopis, he couldn't concentrate on her. Et il explique que pendant cette danse, Krishna dansait avec d'innombrables gopis et ne pouvait donc pas se concentrer vraiment sur elle. But she was thinking, this is not good because when he concentrates on me, he experiences the highest pleasure. And she only wants the highest pleasure for Krishna. So her anger was not selfish. Oh, Krishna, he's not looking at me, but he should look at me because my love gives him the greatest pleasure. So she became angry. You're looking at too many gopis. But it's not selfish. Ce n'était pas égocentrique cette colère. C'est bien, elle pensait que lorsque Krishna ne peut pas se concentrer vraiment sur elle et sur l'amour qu'elle veut lui porter pour son plaisir, Krishna ne pouvait pas goûter justement à ce plaisir suprême qu'il ressent avec son amour. Ce n'était pas pour elle, c'était pour Krishna. So then when Krishna noticed that Sri Radha was not there, he also left, looking for her. Et lorsque Krishna s'est rendu compte que Radha était partie, il est parti lui aussi pour la chercher. And Jayadeva Goswami describes how Krishna wandered through all the kunjas around Govardhan Hill, calling out Radha's name. Radha, my dear Radha, where are you? Radha, 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 Radha. Et Jayadeva Goswami raconte comment Krishna errait ainsi dans tous les bosquets autour de la colline Govardhan en cherchant Radha, en l'appelant par son nom. And somewhere around Govardhan Hill, Giriyas Govardhan Ki, somewhere around Govardhan Hill, he found Radharani in a kunja with Lalita, Vishaka, and some of her favorite gopis. Et finalement, il a réussi à retrouver dans un bosquet, dans un kunj, il a retrouvé Srimati Radharani qui était là, entouré avec Lalita, Vishaka et d'autres intimes. Krishna was so happy he found his eternal consort, he found Sri Radha. Enfin, Krishna était heureux, il avait retrouvé Srimati Radharani. But when Krishna came up to Radharani, she turned her face away and said to Lalita, "Tell that rascal boy to go away." Mais lorsqu'il a ainsi retrouvé avec plaisir Srimati Radharani, elle a détourné le visage de lui et elle a dit à Lalita, dis à ce petit gredin qui s'en aille. Now, Lalita, she's the head of the gopis actually. She is very protective of Radharani, very protective. She gets angry at Krishna when Krishna tries to cause some trouble for Radha. So she said the same thing, but in a stronger way. You rascal boy, out of here! Et Lalita est là en particulier pour Lalita protéger. Devaki. Elle est du côté de Radharani toujours, et lorsque ça s'est passé ainsi, elle s'est tournée aussi vers Krishna, mais elle a répété la même chose, espèce de gredin, va-t'en d'ici. This is all Lila to enhance emotion. Tout cela c'est pour magnifier les So Krishna, émotions. he bowed his head, he started to cry. Alors Krishna s'est prosterné, il a baissé la tête et il s'est mis à pleurer. Crying is something you want to achieve one day in Krishna consciousness. Ce pleur, c'est ce qu'il faut avoir si un jour on veut vraiment obtenir la Prabhupada conscience. it says in Nectar Devotion that the devotee should learn the art of crying for Krishna. Prabhupada avait dit un jour dans un enseignement, dans une classe, que les dévots doivent apprendre l'art de pleurer pour Krishna. But these emotions will come at a later stage when all the nastiness in the heart is washed away. Mais ces sentiments-là apparaîtront lorsque le cœur sera débarrassé de toutes ces mauvaises choses qui sont. But still we know what is the goal. Mais on sait que c'est le but. We know who we are and we know where we're going. Nous savons qui nous sommes et nous savons où nous voulons aller. We don't pretend to be there, but thank God we know where we're going. We're not lost in the darkness of material existence, and we also know very clearly spiritually what is our goal. On ne prétend pas avoir atteint le but, mais on n'est pas dans l'ignorance totale, on sait où nous voulons aller. We're blessed. Nous sommes bénis grâce à Dieu. People are in illusion materially and spiritually. It's all very clear to us by Prabhupada's mercy. Les gens en général sont dans l'illusion totale, matériellement, spirituellement, mais par la grâce de Prabhupada, tout c'est clair. We get down, we get depressed sometime. Just take that fog of illusion away by the light of Krishna consciousness, the sun of Krishna consciousness. Oh Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I'm feeling all vacant in the world, in this world, in your absence. This is where we're going. Nous savons, nous allons. C'est exprimé par Chaitanya Prabhu dans son Shikshastakam, où il exprime ce sentiment de séparation. Govinda, je me sens tellement seul et loin de toi. Our future is very bright.
Notre futur est brillant. Any material disturbances are just like mosquitoes. Mais toutes ces petites circonstances matérielles, c'est rien du tout. Il faut les Don't lose sight of the goal because of the difficulties we go. It's always difficulties here. I've got a kidney stone. It can pain me at any moment. I can fall off this asana. But I'm, okay. It doesn't happen now. Ne perdez pas de vue ce but magnifique. Quelles que soient les circonstances matérielles qui peuvent nous en détourner, Maharaja se calcule maintenant qu'il peut le faire rouler par terre de douleur à tout instant, mais il continue. We want to cry for Krishna one day. Nous voulons atteindre ce jour où nous pleurons. I remember my godbrother, Govinda Maharaj. He was being interviewed by a newspaper reporter. Maharaj se rappelle de son frère en Dieu, Govinda Maharaj, il était interviewé par un journaliste. So the newspaper, as a young boy, maybe 18 or 19, on his first assignment for the newspaper. C'était un journaliste tout frais, il avait 18-19 ans, c'était son premier interview peut-être. Doesn't know anything about Krishna consciousness or anything, Il ne connaissait rien du tout sur la conscience de Krishna. So he said to Govinda Maharaj, so what do I call you, Swami? Alors il s'adresse à Maharaj en disant, bon, comment dois-je vous appeler? Swami? Swami, are you Swami? So Swami, what's the purpose of this Hare Krishna movement? Sans trop savoir, il demande, alors qu'est-ce que c'est Swami exactement, le but de votre mouvement Hare Krishna? What's the goal of all these, you call them devotees? Qu'est-ce qui poursuit là, tous ces gens là, que vous appelez Newspaper reporter, first article, I would say something like, well, to understand we're not these bodies, we're spirit souls, we're part and parcel of God, this material is a bad place, let's go home. That's what I'd say. Moi, si un journaliste me demande ça, naturellement, je vais demander, mais c'est comprendre que nous ne sommes pas le corps, nous sommes une âme spirituelle, nous voulons retourner dans le monde spirituel. Govinda Maharaj, he was like an avadhuta. You want to hear what he said? What's the goal? Mais Govinda Maharaj, qui était un peu comme un avadhuta, voulait savoir ce qu'il a répondu? He said, the goal is crying, 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 crying. The boy said, you want me to print that? Yes, that's the goal. Govinda Maharaj ki. J'ai répondu à ce jeune journaliste de savoir quel est le but de ce mouvement, c'est de pleurer, 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 pleurer. Yeah, so when we hear about it, at least we know where we're going. Donc au moins nous savons. Exodus, that's a whole other thing. So Krishna was crying. He had to go away. Donc Krishna s'est mis à pleurer et on lui demandait de partir. So he went to another kunj and he lay down and he went to sleep. Donc il est parti, il s'est effondré dans un autre kunj, un bosquet, et il s'est endormi. So Radharani is just churning this nectar of devotion, This is Braj. Anyway, and she told some of her friends, go find out where he went and report back to me. Alors Srimati Radharani, qui toujours barrade ce nectar de l'amour pur, elle a dit à ses amis, allez le trouver, allez voir où est-ce qu'il est, et venez me faire un rapport. Radharani has her gopis, Krishna has his gopis. Some gopis are with Radha, some with Krishna, but she has some very special gopis, like, Rupa Manjari. Srimati Radharani a ses gopis pour elle spécifiques, de même que Krishna il a ses gopis pour lui. So they're not so concerned about Krishna. Okay, we'll go find Krishna if that's what you want. So they went around and they found Krishna in that kunj, and he was sleeping, and his crown had fallen off, and his flute was in his hand. He was sleeping with his flute in his hand, and his crown had fallen off. Just picture Krishna like this. Not as an old man with gray hair, with arthritis. He's a young, handsome boy, with a beautiful crown, Keshava, long black hair, 3 lines here, lips red like bimba fruit, Vajayanta garland down to his ankles, smelling like camphor, saffron, and musk, and aguru from his transcendental body. Sorry. Donc c'est les gopis de Srimati Radharani, bon, ce qui les intéresse, c'est Radharani, puisque Krishna. Alors elles sont allées chercher, elles ont fini par trouver Krishna qui était effondré, endormi dans un bosquet. Il était tombé, il dormait, sa couronne était par terre,
mais il tenait bien fermé dans sa poignée sa flûte, et il avait un aspect merveilleux, pas comme un vieux monsieur touridé, etc., mais comme un très très beau jeune homme avec sa tête. La gourou, le central, et la Coranvé Jayanti qui descendait juste à ses pieds. So they came back and they told Radharani. Alors elles sont revenues et dire à Srimati Radharani. But suddenly, at the same time, this is all arranged by Purnamasi and Vrindadevi. Every morning, they meet at Gupta Kund and they talk about what pastimes they're going to arrange during the day. Et elles sont venues dire à Srimati Radharani, et Purnamasi, elle justement, c'est elle qui organise tous les matins les divertissements de la journée. You know, like where this pastime will take place, what the different rasas or mellows will be, what Krishna will wear, what Radha will wear. C'est elle qui organise les différents divertissements, à quel endroit, avec quels vêtements il y aura, quel état d'esprit il faudra susciter. What aromas will be going through that kunja, what birds will be there, what they'll sing. Quel parfum devra entrer dans le kunj, quels oiseaux devront chanter quelle sorte de chant. And the bees, how loud their humming will be. You know, everything is orchestrated by Purnamasi and Vrindadevi. La tonalité du bourdonnement des abeilles. And sometimes they do the same pastime over and over again. Et parfois ce divertissement se reproduit sans fin. Like that Dangat, that Dankeli, the pastime of Krishna taxing the gopis, that takes place over and over again, many places in Vrindavan. But by the mercy of Purnamasi, each time it happens, all the participants they're thinking this is the first time. Think, like you do something nice for the first time, you always remember it. So every time there's a pastime in Vrindavan repeated, everyone thinks it's like the first time. They're so excited. Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dham Ki. Tous ces divertissements, même s'ils se reproduisent indéfiniment, pour les dévots de Vrindavan qui les jouent, c'est chaque fois comme la première fois. C'est merveilleux. Et pourtant, comme ce divertissement du Dankeli où Krishna joue il fait les taxes sur les gopis, il se reproduit dans plein d'endroits différents et sans arrêt. Mais à chaque fois, tous ceux qui participent, c'est tout nouveau. So all these gopis who saw Krishna laying on the ground, Shamsundar, and they all had the idea. They had an idea at the same time, and as did Radha. No one is guarding Krishna. He's sleeping. He's alone in the kunj. This is the perfect opportunity for us to steal his flute. Alors lorsque les gopis ont fini par retrouver Krishna, ainsi endormi dans ce kunj, la première idée qu'elles ont toutes eue, ça c'est la bonne occasion pour voler sa flûte. Again, we see the flute playing a very important role in Krishna's pastimes. La flûte joue un rôle très important dans les divertissements de Krishna. Actually, in Vrindavan, the flute is Krishna's only paraphernalia. En fait, Krishna, c'est le seul article qu'il a avec lui à Vrindavan, c'est vraiment sa flûte. We were mentioning him as Dwarkadish. And Dwarka, he's got lots. He's got bows, arrows, chakras. He's got all kinds of paraphernalia. À Dwarka, Krishna, dans son rôle, a de nombreux symboles avec lui, articles, paraphernalia, des arcs. When he has his bow, he's known as Dhanudar. Il a un arc et il est alors appelé Damodar. And when he has his chakra, Sudarshan chakra, Chakradari. Et lorsque c'est le Sudarshan chakra, il est Chakradari. And when he has his flute, Vamsidara. Et lorsqu'il a la flûte, c'est Vamsidara. Venudara or Vamsidara. Venudara, Vamsidara. Nice. Write those names down. Yeah. I always look for names for initiations. This is Venudara, Vamsidara. Two twin brothers, right? I'll call one Venudara and you're Vamsidara. C'est des bons noms, ça, pour des jumeaux initiés. Vamsidara, Venudara. So as much as the gopis, they admire Krishna's flute playing, they actually consider the flute to be an enemy. Et les gopis, bien sûr, admirent extraordinairement le jeu de la flûte de Krishna, mais néanmoins, cette flûte pour elles, c'est leur ennemi. They consider his flute to be an enemy? La flûte de Krishna, leur ennemi? In the sense that Krishna's flute is always drinking the nectar of Krishna's lips. Et oui, Gopis are jealous. Et oui, c'est parce que Krishna, la flûte de Krishna, elle savoure constamment le nectar des lèvres de What Krishna. they have to do to get a kiss from Krishna, but the flute's always there, and they say, what qualifications does it have? It comes from the mud in a river. And we were born in these beautiful Brajbasi families. Why does he
get the nectar of Krishna's lips. That's how they talk amongst themselves. Elle exprime ainsi cette colère dévotionnelle transcendantale, cette flûte. Nous qui sommes nés de bonnes familles, etc., elle vient simplement de la boue de la rivière, elle est née là-dedans. Comment ça se fait qu'elle a tout le nectar des lèvres de Krishna? They consider Krishna's lips their property, not the flute's property. C'est parce que les lèvres de Krishna, c'est leur propriété, c'est pas celle de la flûte. So as soon as they all heard that Krishna was alone, they thought, let's steal that rascal flute. Et lorsqu'elles virent Krishna ainsi endormi avec sa flûte à la main, elles se dirent, ça, si on va pouvoir prendre, enlever cette... So they all got together very quietly and they went to that kunja where Krishna was sleeping, laying down, his flute was in his hand, his crown was off, and they went to that kunja and they were looking at Krishna like that. Donc ils sont arrivés dans ce kunj, et elles voient Krishna endormi, la couronne tombée, la flûte toujours dans sa main. But Jayadev says Krishna wasn't actually sleeping, he was pretending. There's poète, another twist in the pastime. He was pretending. le poète Jayadev révèle qu'en fait Krishna ne dormait pas vraiment, il faisait semblant. Like onion, there's so many layers, it's so relishable. So they started discussing, how can we steal Krishna's flute? Il y a beaucoup de niveaux doucement dans ce divertissement. Alors comment allons-nous faire pour voler ces flûtes? Lila said the flute can only be stolen by someone who's very clever, very quick, and very fast. Et la Lita a dit, c'est seulement quelqu'un qui sera très habile, très rapide. Very clever, very quick, and very fast. So they said that, immediately everyone looked at Srimati Radharani. Très rapide, très habile, oh ça c'est Srimati Radharani qu'on s'appelle tous. And she smiled because here was an opportunity to get some association with her beloved, Krishna. Whatever excuse devotee has to be with Krishna, to be with Radha and Krishna, I'll take that. Ça m'a fait naître un sourire en Srimati Radharani, puisque c'est son plus grand désir de se retrouver avec Krishna, comme tous les dévots finalement. So Radharani, she tied her sari like pants. Sometimes you see the girls working in the fields in Braj, they tied her sari in such a way they're like pants, and she tied a cloth around her bangles and ankle bells so they wouldn't make any noise. And she started sneaking up to Krishna very quietly. Alors Srimati Radharani a attaché son sari comme le font parfois les jeunes femmes qui vont dans les champs, le remonter comme si c'était un peu un pantalon. Elle a mis des tissus autour de ses clochettes de cheville pour pas faire de bruit et s'est approchée furtivement de Krishna. One step at a time, very quietly. Pas à pas. In your mind, you can, the manasa, puja, you can think like that. So she's coming, and she got there, and she very quietly grabbed his flute, jumped up, and ran like the wind back to all the other gopis who were giggling and laughing. Pas à pas, elle s'est approchée de Krishna et furtivement, elle a saisi la flûte et elle est partie à toute vitesse alors que tous les gopis riaient. Of course, they didn't even see, but as soon as the flute was gone, a big smile came on Krishna's face. Mais ce qu'elle n'a pas vu, c'est que dès qu'elle a pris la flûte, Krishna a fait un grand sourire. So gopis went back to their kunja, and a little bit later, Krishna got up and he went to where they all were. And he called out, "Hey, do any of you know where my flute is?" Alors Krishna, quelque temps plus tard, se réveille, il retrouve le kunj où se trouvaient toutes les gopis, et il dit, vous savez pas où serait ma flûte par hasard? Do any of you have my flute? Est-ce que l'une d'entre vous a ma flûte? So they all looked at him like, what do you mean? Do we have your flute? It's your constant companion. Qu'est-ce que tu racontes, Krishna? L'une d'entre nous aurait ta flûte, mais c'est ta compagne constante, la flûte. In the spiritual world, every step is a dance. Every word is a song. There's a festival every day, and the flute is the constant companion. If I ever got a tattoo, I'm not into tattoos, but that's the tattoo I get. In the spiritual world, every step is a dance, every word is a song. There's a festival, toujours, and the flute is a constant companion. I probably worked there. Ça c'est presque à vouloir s'en tatouer le corps. Dans le monde spirituel, chaque pas est un pas de danse, chaque parole est un chant, une mélodie, un festival constant, et la flûte, c'est le compagnon constant. So Krishna's always with this Vamsi, and he controls gopis when he's able to control. He controls them because he plays his flute in the middle of the forest in the darkness of night, and the gopis give up everything, including their reputation, and they come to see Krishna at Vamsiva. This is an incredible Lila, actually, how they give up even their reputation.
C'est ainsi que Krishna tient les gopis sous son contrôle, c'est avec le jeu de sa flûte. En pleine nuit, il joue de sa flûte et les gopis oublient tout, même jusqu'à leur réputation pour rejoindre Krishna. You can give up many things, but to give up your reputation, that's really hard. Krishna says in the Gita, for one who has been honored, dishonor is worse than death. But gopis became dishonored because they left their families as a young boy. Of course, all transcendental. But see how advanced they gave up everything for Krishna. Accepter de perdre sa réputation, c'est vraiment très très difficile. Comme je l'ai dit, Krishna dans la Bhagavad Gita le dit, celui qui a été honoré, lorsqu'il est déshonoré, c'est pire que la mort. Eh bien les gopis, elles ont accepté même de renoncer à leur réputation pour rejoindre Krishna, pour le plaisir de Krishna, lorsqu'elles entendent sa flûte. I know no one but Krishna is my Lord, he shall always remain so, even if he handles me roughly by his embrace, or makes me broken-hearted by not being present before me, any condition, whatever, he's always my worshipable Lord. This is Gopi Bhav. L'amour des gopis exprimé par Chaitanya Mahaprabhu, même Krishna est le maître de mon cœur en toutes circonstances, même s'il me brise le corps par son absence, même s'il se conduit mal avec moi, il reste l'objet pur de mon amour. So exalted we can only worship it from a distance. C'est pourquoi nous restons toujours à Mestit. So Lita said, what do you mean you don't have your flute? Parce que Lalita dit, non, ta flûte, non, on n'a pas ta flûte. She said, just see, first you offend Radharani at the Rasa dance, and now you come and accuse some of her friends of thievery. You rascal boy. Krishna, espèce de gredin. D'abord, tu te conduis mal pendant la danse rasa, et ensuite, après, tu viens nous accuser d'être des voleuses. At this point, Krishna came forward. He started searching for his flute in the gopis. Alors, Krishna s'avance et commence à chercher sa flûte sur les gopis. Chatter here, there. You know, gopis are complaining outwardly, but we won't go too deep here anyway. Et Krishna commence à regarder sous le voile d'un gopi, regarder ici, à ça où est ma flûte, et voilà. And they're all going, don't you touch me, don't you touch me. Krishna said, I'm looking for my flute. Extérieurement, elles ont l'air pas contentes du tout, mais arrête de nous toucher comme ça, qu'est-ce que c'est que ça? Mais Krishna, non, moi je veux juste ma flûte. So Jayadev says the gopis started passing the flute, you know, from one to the other on the back like that. So Krishna never found it. And finally, Lalita handed the flute to Radha. Et pendant ce temps-là, les gopis se passent la flûte de Krishna dans leur dos de l'une à l'autre, jusqu'à ce que Lalita la confie à Radha. And Vishwanath Chakravarti Thakur, he says that Radharani plays the flute better than Krishna. I read that. Her instrument's a lute, but she plays the flute better than Krishna. In fact, Radharani is Krishna's dance teacher. Et Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, Shri Radhastami Maha Mahotsav ki. Vishwanath Chakravarti Thakur révèle que lorsque Radharani joue de la flûte, elle est encore meilleure que Krishna lui-même. Sometimes Radha and Krishna, they have concert, just the two of them. She plays the lute and Krishna plays the flute. They have little concerts in the Kunj. I was reading the other day. Baladev Vidyabhusana. Parfois, I'd like to go to that orchestra piece. Font un petit concert ensemble, Krishna joue de sa flûte et Radha joue de luth. Now Krishna sees that flute, just, you know, she's hiding it, but a little piece of the flute is sticking out. And Radharani is smiling, but because she's, you say, chief of all the gopis, Krishna can't go to her and start searching for the flute. That's not proper etiquette. She's Vrindavaneshwari. She's queen of Vrindavan. You don't approach the queen. So Krishna finit par apercevoir un petit bout de la flûte caché par Srimati Radharani, mais il ne peut pas aller vers elle directement. C'est la reine de Vrindavan, ça se fait pas. So then she pulls the flute out. She's just smiling. Alors Radharani en profite, elle montre la flûte en souriant. And then for the joy of all the gopis present, and for the joy of all Gaudiya Vaishnavas, past, present, and future, Krishna kneels down in front of Radharani, and he famously says, Et pour le plaisir de Srimati Radharani et de tous les Gaudiya Vaishnavas du passé, du présent et du futur, finalement c'est Krishna qui va s'agenouiller et qui va dire quelque chose de célèbre. Dearest Radha, Ô Radha, toi si chère, please place your magnanimous, fresh, petal-like feet on my head like an ornament.
s'il te plaît, place tes pieds magnanimes, si beaux, si parfumés, si purs, sur ma tête. For it is like the destroyer of the poison of Cupid running through my body. Car ils sont comme ceux qui vont détruire le Cupidon qui envahit mon corps. This deadly poison is burning me. Ce poison mortel m'envahit. The pangs of Cupid are causing a blazing feeling in my heart. L'emprise de Cupidon provoque une brûlure en mon cœur. Please drive away these ill effects caused by that Cupid in me and put your feet S'il te on my plaît, head. anéantis cet effet brûlant et douloureux qui a assailli mon cœur en mettant tes pieds sur ma tête. So that's what she did. So God's the supreme controller, but love can control God, and Krishna is completely controlled by the Mahabhav of Srimati Radharani. Et c'est ce que fit Srimati Radharani, donc Dieu est le maître suprême, c'est lui qui dirige tout, mais il est dirigé par l'amour de Srimati Radharani. Of course, we know it's the nature of that transcendental love that Krishna allows himself to be controlled by the love of his devotee. It's all love. Bien entendu, on sait que c'est la nature même de Krishna, de son amour, c'est qu'il permet à ses dévots de le mettre sous son contrôle, sous le contrôle de leur amour. And this is the intimate love of Braj. It's not found even in Vaikuntha, the official kingdom of God. Vaikuntha is the official kingdom of God. Vrindavan's the playground of God. Et cet amour-là, on ne le retrouve même pas à Vaikuntha, le royaume de Dieu officiel. On ne le trouve que dans le terrain privé de Krishna. And we went to great length to explain how that love is transcendental. Et ainsi on peut apprendre à comprendre la nature transcendantale de cet amour. And tomorrow is your Vrindavaneshwari's appearance day. Et demain, c'est donc l'apparition de Vrindavaneshwari, celle de la nouvelle Mayapur. You are theirs and they are yours. Vous lui appartenez et elle vous appartient. Many times I heard Prabhupada say, our Krishna. Like, wow, that's cool. He'd say, our Krishna. I felt like part of the family, you know. Our Krishna. So she's your Radha and you are hers. I mean, that's an advanced stage, but Confucius said the longest journey begins with the first step. You're all going in the right direction. Prabhupada disait souvent notre Krishna, et Maharaja ressentait ce sentiment d'intimité. Oh, notre Krishna, je fais partie de Krishna, la famille comme ça. Et demain, c'est la fête de Radharani. C'est Krishna, Radharani, c'est la vôtre. Et vous lui appartenez aussi. C'est un stade très avancé, bien sûr, mais comme le disait Confucius, les plus grands voyages commencent par les premiers pas. Vous allez tous dans la bonne direction. We should really celebrate her appearance day tomorrow. Alors, il faut vraiment célébrer cette apparition. Srila Bhaktivinoda Thakur says in one of his writings that holy days, like Ekadasi and Janmastami, are the mothers of devotion for devotees who properly respect them. Bhaktivinoda Thakur disait bien que les jours bénis de Janmashtami, Astami, ces jours-là, sont comme la mère de la dévotion pour ceux qui les honorent correctement. So tomorrow, everything for her pleasure and for her beloved Krishna's pleasure, all our acts, all our deeds, all our thoughts, all our everything, tomorrow for Vrindavaneshwari Srimati Radharani, here at New Mayapur. She's the most beautiful Radharani in our movement. I can tell you, I've been everywhere, I've seen everything, and I'm saying this here, I haven't said it everywhere, she's most beautiful. So you're also beautiful by her association, so be blessed and just celebrate and dance and sing and cook and speak about her tomorrow. We'll have another class about Radharani tomorrow. Célébrez donc merveilleusement cette fête de Srimati Radharani demain. C'est votre Radharani, c'est Maharaj dit, pour lui c'est la plus belle qui est dans tout le mouvement, sans aucun doute. Tout ce que vous ferez demain, chanter, danser, cuisiner, servez, tout cela pour le plaisir de Radharani et de Krishna, et parce que c'est la plus belle, et vous aussi vous êtes les plus beaux à son service. Hare Krishna. Shri Radha Govinda Madhava ki, Shri Gauranitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Giriraj Govardhan Lal Hamsiwala ki, Shri Narasimha Deva ki, New Mayapur Dhama ki. The veritable dust
of New Mayapur Dham ki. Srila Prabhupada ki. All the residents of this Dham ki. Back home, back to Godhead ki. Shiva Rasami Maha 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 Mahosava ki. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Govinda Madhava. Thank you, Hare Krishna. Gurudeva ki. Thank you.